Producciones Gasper. Y no sé qué buscar. Tal vez necesite un toque mágico, mágico. Vamos a la música para que sigas bailando en este día, viernes. Ajá. Vamos agarrando pareja porque esto ya inició, ya comenzó. Noche de día viernes para ti. Dice. Sí, señor. Daniel Aguilar es Sonido Español. Vamos a darle, güey. Too young to listen and too late for wishing. Sí. He lost his brakes about the 7 o'clock. Man, no matter what it takes, there's no way. Bienvenidos, bienvenidas. Keep on forgiving mistakes that he's living. Este es el Spy de rock and roll. It's fine, all this plenty time that he had. Díselo. It's fine, all this plenty time that made him mad. Ya llegó Pati de la Festi. Llama mi carnal en Montana. Locos y locos y locos. Échale mi flaco, échale mi flaco. Saludos a mi amiga Ale. Oye. Venga mi carnal el pirata. When they hit the suburbs, he was going too fast. People screaming at the Esta noche mi carnal el Macheco. Su esposa Henry. too late for wishing. Oye, ¿cómo dice? When they finally hit the countryside, he was laughing out loud at the cliff. Vamos a Found a note in the bottle, was about to really swallow by the sea. ¿Cómo dice? It's fine, all this plenty time that he had. It's fine, Llega mi carnal el Momia. plenty time that made Y it. mi amiga Lulú. Sí, señor. Oye. Échale Beto. Daniel Aguilar es Sonido Español. Sean ustedes bienvenidos, buenas noches. Esta es la Posada, nada más y nada Stuck in menos. his ways. Número 8 In his will when he would stay, but de este 2022. never wanna give him so much that we're missing now. All in black, standing around, crying over a picture, not a body in the ground. Still forgetting mistakes he was living. Producciones Gasper. It's fine, there's plenty of time that he had. Daniel Aguilar es Sonido Español. It's fine, there's plenty of Producciones Gasper. time. Sí, señor. Se va. Daniel Aguilar es Sonido Spider. Seguimos adelante hoy. Vamos
Vamos a continuar en ese programa con todo el gusto, con todo el placer del mundo. Saludando ya a toda la banda que nos acompaña. Vámonos rápidamente hacia la cabina del gigante del rock en este programa súper especial. Sonido New Way.